السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ معزز حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ لاکھوں درد و سلام ہو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے احسانات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور، یہ قانون ہے رہا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی امت کے اندر، جب بھی اللہ نے اپنے بندوں کے اندر بگاڑ دیکھا ہے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث کیا۔ انبیاء دنیا میں اللہ کے احکامات کو، اللہ کے تعلیمات کو لے کر کے آئے اور لوگوں کو یہ بتایا، صرف بتایا نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام نے عملی نمونہ پیش کر کے بتایا کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان لو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرو، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں صرف اس ارادے سے، اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ جائے اللہ کے احکامات کو بندوں تک سنا دے بس۔ اللہ کے بندے اللہ کے نبیوں کے احکامات کو اور اس کے پیغامات کو اللہ کے جانب سے صرف سن لینا ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ کے احکامات کو سنیں گے وہ احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا، اسی مقصد سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو دنیا میں مبعوث کیا۔ جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اللہ نے کہا کہ ہم نے کسی بھی رسول کو دنیا میں نہیں بھیجا الا لیطاع بإذن اللہ، مگر وہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ قدم قدم پر اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا،
اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی اتباع اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو تم دین میں اللہ کی شریعت کو تم قدم قدم پر استعمال کر لو، اللہ کے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے بعض تعلیمات کو لے لو اور بعض تعلیمات کو چھوڑ دو۔ جو معاملہ، جو حدیث، جو سنت ہمارے لیے پسند آتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، تو اسے ہم لے لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں۔ جہاں دشواریاں آتی ہیں، جہاں معاشرے کے لوگوں سے لڑنا پڑتا ہے، جہاں معاشرے کے لوگوں سے نفرتیں آ جاتی ہیں، جہاں معاشرے کے لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، جہاں معاشرے کے لوگ اسے برا بھلا کہیں گے، جس معاشرے سے جو سنت ختم ہو جاتی ہے وہ سنت کو وہاں پر ایجاد کرنے کے لیے نہ میں مانتا ہوں نہ آپ نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ معاشرے کے اندر یہ نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہمارے خاندان میں نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہمارے بستی میں نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارے فیملی میں نہیں ہے، یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی کے سنتوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تم اللہ کے دین میں مضبوطی کے ساتھ میں آئیں، تھامے رہو اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات میں سے بعض کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا، اس کا دنیاوی اور اخروی دونوں کا بھی نقصان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اس کے تعلیمات میں سے بعض کو لے لیتے ہو، جو تمہیں آسان ہو، جو پسند ہو اسے لے لیتے ہو، جو دشواریاں ہیں وہاں پر اسے دین کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے تعلیمات میں سے بعض کو لے لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اللہ انہیں دنیا کے اندر بھی ذلتیں دیتا ہے، رسوائیاں کرتا ہے، بدنام کر دیتا ہے، وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے، آخرت میں اس کی رسوائیاں تو ہے ہی ہیں اس کے لیے۔ لہذا میرے بھائیو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں نمونہ، زندگی کے ہر معاملے میں اسوہ ہے۔ قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اجتماعی زندگی کے معاملات جو ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ تجارت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہیں، عبادات میں بھی اللہ کے نبی نمونہ ہیں، درس و تدریس میں بھی اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، شادی بیاہ میں بھی اللہ کے نبی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی کونا ایسا باقی نہیں ہے جہاں کے تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہو۔ ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتا دیا ہے، چاہے وہ معاملات اجتماعی زندگی کے ہو یا انفرادی زندگی کے ہو، ہر معاملے میں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کاملہ مانا ہے۔ کھانے پینے کے معاملات میں بھی، لباس کے معاملات میں بھی، زندگی کے معاملات میں بھی، رہن سہن کے معاملات میں بھی، شادی بیاہ کے معاملات میں، ہر ایک معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات واضح طور پر ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا لا کر کے بتائے اور وہ یہ سوال کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس کام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روز روشن کی طرح عیاں ہے، ہر معاملہ اللہ کے نبی کا واضح ہے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، ہر معاملے کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے جو طہارت کے معاملات ہیں
पाकी सफाई के जो मामलात हैं, ख़ज़ाए हाजत के जो मामलात हैं, ये मामलात में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा और नमूना हैं। अल्लाह के नबी ने ये तालीमात को भी नहीं छोड़ा है, ये तालीमात को भी नहीं छोड़ा है। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से एक यहूदी ने एतराज़ करते हुए, तंज़ मज़ाक करते हुए सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, तुम्हारा रसूल तो ये है, तुम्हारे रसूल के तालीमात तो ये है, वो तहारत के तरीक़े को भी नहीं छोड़ा है, पेशाब पैखाने के तरीक़े को भी नहीं छोड़ा है। वहाँ पर भी तेरा नबी आपको, आपके नबी आपको ये रहनुमाई करते हैं, ये बातें बताते हैं कि तहारत के लिए कैसे जाना चाहिए, कोसा कदम पहले रख करके जाना चाहिए, कोसा कदम बाहर निकाल के आना चाहिए, वहाँ क़िबला रुख होकर के नहीं बैठना चाहिए। तो ये तमाम के तमाम तालीमात प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। यहूदियों ने एतराज़ करते हुए सलमान फ़ारसी से कहा, तो सलमान फ़ारसी ने उनसे कहा, नाम, जी हाँ, आप सच कहते हैं, मेरे नबी के तालीमात हमारे लिए उस्वा और नमूना है। अल्लाह के नबी ने हर मामले में बता दिया है, चाहे वो हमारे इज़्वाजी ज़िंदगी, दुकान के मामलात हो, हमामात के मामलात क्यों ना हो, बेडरूम के मामलात क्यों ना हो, हर मामले के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके लिए उस्वा है, नमूना है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं, बाज़ लोग सिर्फ इबादत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को लेते हैं, बाज़ लोग सिर्फ तिजारत में अल्लाह के नबी के मामलात को लेते हैं, बाज़ लोग सिर्फ खुशियों के अंदर अल्लाह के मामलात को, अल्लाह के नबी के तरीक़े को लेते हैं। अक्सर लोग शादी ब्याह के मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को बतौर नमूना, बतौर उस्वा बनाते ही नहीं। मेरे भाइयों, ज़रा जान करके देखें, ज़रा गौर व फिक्र करके देखें कि आज हमारी ज़िंदगी के मामलात में, ख़ास करके शादी ब्याह के जो मामलात हैं, ये मामलात में हम आपस में एक दूसरे से इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर रिया आ गई है, हमारे अंदर नमूद आ गया है, हमारे अंदर तकब्बुर आ गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने के बजाय अल्लाह के नबी के नाफरमानियाँ हमारे शादी ब्याह, हमारे रस्म व के अंदर कदम कदम पर आते हैं। बाद में चल करके फिर ये शिकायत करते हैं, मगर मच के आंसू बहाते हुए कहते हैं, हमारी ज़िंदगियों में खैर व बरकत नहीं है, हमारे घरों में बरकत नहीं है, हमारी ज़िंदगियों में मोहब्बत नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन निकाह, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसके अंदर खर्च कम हो। ऐसरुहा माऊना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जायज़ काम है, जो ज़रूरी काम है, उन मामलात के अंदर सबसे कम खर्चा करने वाली शादी ब्याह जो होते हैं, ये सबसे बेहतरीन है, सबसे अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शादी ब्याह के अंदर खर्चा कम हो, वो शादी ब्याह के अंदर अल्लाह बरकत देता है, वो मियाँ बीवियों में अल्लाह बरकतें देता है, वो मियाँ बीवियों में अल्लाह मोहब्बतें नाजिल करता है, अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक बनाता है, अल्लाह ताला हिदायत से उन्हें नवाज करके रखता है। लेकिन हमारा मामला क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे कम खर्चा जो शादी में हो वो बरकत वाली शादी है, लेकिन हम लोग उसका उल्टा करते हैं और कहते हैं सबसे ज़्यादा जिस शादी में खर्चा हो वो शादी अफजल है, वो शादी बेहतर है। फ़ख्र गुरूर में चले जाते हैं, रस्म रिवाज में देखो क्या क्या काम कर रहे हैं। ये तमाम काम के करने के चंद वजूहात हैं। इन वजूहात में सबसे पहली वजह ख़ानदानी रिवाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, सुन्नतों को तर्क करना, शरीयत के ख़िलाफ़ निकाहें होना, शरीयत के ख़िलाफ़ मामलात होना, शरीयत के ख़िलाफ़ जो वलीमा होना, ये तमाम चीज़ों के लिए सबसे बड़ी वजह है ख़ानदानी रस्म व रिवाज। हमारी दादी नहीं मानती है, हमारी नानी नहीं मानती है, लड़की के अब्बा नहीं मानते हैं, लड़की के खाला नहीं मानती है, नौशों के मामा नहीं मानते हैं, नौशों के मामा नहीं मानते, इसलिए घर के अंदर सीरियल सेट लगाओ, इसलिए घर के अंदर रोशनी करो, इसलिए गली में चरागाह करो।
मामा को राज़ी करने के लिए, नानी को राज़ी करने के लिए, खाला को राज़ी करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ कर रहे हैं। याद रखो, वो आदमी जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करके अल्लाह के लोगों की मोहब्बत को हासिल करना चाहता है, ये आदमी कभी भी इज्जत वाला नहीं होगा। वो आदमी की शान और शौकत कभी भी बुलंद नहीं होगी। होना तो ये चाहिए, नानी राजी हो या नाराजी हो, मामा राजी हो या नाराज हो, खानदान का कोई भी आदमी नाराज क्यों ना हो जाए, अगर मेरे इस काम से अल्लाह और उसके रसूल अगर राजी हैं तो काफ़ी है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी हो ज़िंदगी के हर मामले में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, इसराफ करने वाला शैतान का भाई है और उसके इसराफ में एक एक रुपया जो खर्चा होगा वो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। दुनिया में इसराफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं मानते हैं, इताअत की तरफ नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? दुनिया में लोगों को राज़ी करने के लिए, बस यही है। फिर हदीस का मामला जब बताया जाए तो हदीस को मानते भी हैं, नहीं हजरत वो हदीस सही है, वो रिवायत सही है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दादी गुस्से में आ जाए, अब्बा गुस्से में आ जाए, पड़ोसी गुस्से में आ जाए। अब उससे बढ़ करके तफाकुर में क्या आता है, मेरे घर के बाजू में रहने वाला मेरा पड़ोसी वो मजदूरी करता है, वो लेबर का काम करता है, उसके घर के अंदर 3 दिन चिरागा रहे, लाइटिंग रही, आज 1 हफ्ता उसने आकर के रस्म व रिवाज किया, मैं तो ज़्यादा कमाने वाला हूँ, मैं कम क्यों करना, मैं उससे भी ज़्यादा करना है। ये फ़ख्र गुरूर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों का नतीजा होता है। सबसे बड़ी वजह है ख़ानदानी रस्म व रिवाज। मेरे भाइयों, ख़ानदानी रस्म व रिवाज को ख़त्म कर दो, ससुराली रस्म व रिवाज को ख़त्म करो, बस्ती के रस्म व रिवाज को ख़त्म करो, अल्लाह और उसके रस्म व रिवाज को वजूद में ले करके आओ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। सारी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ में हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह आपसे राज़ी रहेगा। मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है, अल्लाह ने हमें दुनिया में सिर्फ इसीलिए भेजा है ताकि हम दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करके अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर दे, यही हमारा मकसद है। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या क्या हैं, कितनी सुन्नतें अल्लाह के नबी के हैं, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कदम कदम पर सुन्नतें हैं, लेकिन ये सब सुन्नतें हमको याद नहीं आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा है, हमको ये सुन्नतें नज़र नहीं आती है। अय्याम 20 के अल्लाह के नबी ने रोज़े रखा है, वो हमको नज़र नहीं आती है। अल्लाह के नबी ने फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा दिन और रात में 12 रकात सुन्नत नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया, ये सुन्नत हमको नज़र नहीं आती है। अरफा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, ये सुन्नत नज़र नहीं आती है। आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, ये सुन्नत हमको नज़र नहीं आती है। अफजल वक्त में नमाज को जाने का हुक्म दिया, ये सुन्नत नज़र नहीं आती है। जब भी मस्जिद में दाखिल हो जाए तो 2 रकात नमाज जब तक आप ना पढ़ेंगे उस वक्त तक मस्जिद में ना बैठे, चाहे वो जुमा का खुतबा ही क्यों ना हो, इमाम अगर मिंबर पर खड़ा भी हो, वो खुतबा दे भी रहा हो, जब भी कोई आदमी बाहर से मस्जिद में आता है तो उसे चाहिए कि वो 2 रकात सुन्नत पढ़ करके ही बैठे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद करते हुए फरमाया, तुम जब भी मस्जिद के अंदर दाखिल हो, किसी भी काम के लिए दाखिल हो, इज्तिमा चल रहा है, अगर आप आ रहे हैं तो मस्जिद में आए, 2 रकात नमाज पढ़ करके बैठे। जुमा का खुतबा चल रहा है, देर से आए वो आपकी गलती है, पहले आपको आना चाहिए था, देर से आए ये गलती करे, सुन्नत पढ़े बगैर बैठ गए ये दूसरी गलती करे, फिर नमाज के बाद बहस व मुबाहसा करते हैं, हमने हदीस को ऐसी सुना है, हमने हदीस को वैसे सुना है। मेरे भाइयों, हदीस को गलत सुन रहे हैं, हदीस के मतलब को गलत समझ रहे हैं। एक तो जुमा का नुकसान ये होता है, देर से आने का नुकसान ये होता है। देखो कि गलत हदीसों का मफहूम, हदीस का मफहूम गलत समझने का नुकसान क्या होता है। एक तो बयान सुनने के लिए सिर्फ जुमा के दिन अल्लाह के घर को जाते हैं, वो भी देर से जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह के घर को देर से जाते हैं, सबसे बड़ी गलती उसकी ये है। आएगा 1:20 को, आएगा 1:25 को, आएगा 1:30 को, उसके बाद नमाज के बाद बाहर खड़े होकर के चर्चा करेगा, हज़रत जरा जल्दी नमाज पढ़ा दे, आज ज़रा देर करना था।
इन्हें लेट से आया वो बात नहीं है। हजरत जल्दी नमाज पढ़ा को चले गए, हजरत इसके वास्ते इंतजार कर लग बैठना था। ये सबसे बड़ी गलती है मस्जिद को जो देर से निकल करके आते हैं। एक हो गया मामला। दूसरा, अगर कोई आदमी जल्दी भी अगर मस्जिद को आ जाता है, ये बड़ी बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है। लोग मस्जिद को जल्दी भी आ जाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे, दीवार को टेक ले लग बैठ जाएंगे। हजरत तुम्हें क्या क्या बोलते कि बोलो, हमें सोते रहेंगे। हजरत बकने वाले बकते रहेंगे, नहीं सोने वाला सोता रहेगा। बीच बीच में वो नींद उसे जागेगी, बीच बीच में आंखें खोलेगा, वो जरा जरा सुनेगा। वो हदीस क्या हदीस बयान कर हजरत, वो मालूम नहीं। हदीस का शुरू का कोना पकड़ लेगा या तो आखिरी का कोना पकड़ लेगा, दरमियान को जो है ना वो सारे छोड़ देगा। फिर बाहर जाकर के मस्जिद में, बाहर जाकर के आवाम में हजरत को बदनाम करेगा। नहीं बा मस्जिद में हजरत ऐसा बोले, ऐसा बोलना था। अब हदीस को गलत सुनने का नुकसान क्या होता है, मैं एक आपको लतीफ़ा बताता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम जब हमको पढ़ा रहे थे तो हदीस की घंटी में उन्होंने बताया हदीस को गलत समझने का नुकसान क्या होता है, उसके बारे में एक लतीफ़ा बना। एक आदमी जुमे के नमाज को आए, देर से आए, जुमे के नमाज को आए, बयान उल्टा सीधा सुने, बयान ख़त्म हो गया, सीधा घर को गया। घर को जाने के बाद बीवी को गोद में उठा ले को बेडरूम से हाल को, हाल से बेडरूम को भाग ले फिरता है। बीवी बोले अरे छोड़ रहे, गिरा डालेंगे, खाते हुए पड़ जाएंगे। नहीं, हजरत बोले उठा लग फिरो करो। बीवी को यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमा को फिरा ले गए उसको। आखिर चल करके बीवी को नीचे छोड़ा। बीवी पूछी क्या जी हुआ किस्सा, आज मस्जिद को जाको आए तो बड़े रोमांटिक हो गई ना तुम्हें। हजरत कहते भी रोमांस के बारे में खुतबा दिए कि बोले नहीं वैसा सब नहीं। फिर क्यों ऐसा करते हैं? फिर बोले नहीं हजरत जो खुतबा दिए वो खुतबे में बोले मुसीबतें जो भी आते हैं उसे खुशी खुशी बर्दाश्त करो, बोले उसके वास्ते मैं ऐसा कर ले कहूँ। बोला हजरत क्या बयान बोले, कौन सी खुशी को बोले, कौन सी मुसीबत को सब्र करो बोले, कौन सी मुसीबत को बर्दाश्त करो बोल करके बोले। यहाँ बोले सो क्या की है, उन्हें सुना सो क्या की है। उल्टा सीधा हदीस का माना घर में जाकर को बयान कर। उसके बाद बीवी बोले जो हदीस हजरत बयान करे वो मुसीबत के बारे में, मेरे बारे में नहीं जी। बोले तो हदीसों का माना और मफहूम उल्टा। कितने लोग ऐसे हैं कि हदीस का माना मफहूम उल्टा समझ जाते हैं। एक नहीं कई हदीसें ऐसे हैं, कई सुन्नतें ऐसे हैं कि उसकी ज़बान से निकल जाती हैं, उसे याद ही नहीं रहते। मेरे भाइयों, मुझे और आपको सबको भी जो सुन्नत याद है वो कौन सी सुन्नत याद है बोलो? कितने सुन्नतें हैं अल्लाह के नबी के, मैंने आपको अभी बताया। ये सारी सुन्नतें उसे याद नहीं। कौन सी सुन्नत उसे घट्टी याद है बोले तो वलीमा को जाएगा, वलीमा को जाएगा। कहाँ भी जाते हैं वलीमा को। अरे छोड़ो भाई, नहीं गए तो क्या होता? नहीं भाई, वलीमे की दावत कबूल करना सुन्नत है, उसमें जाको गले तक खाना भी सुन्नत है। वलीमा के दावत में जाएगा, नल्ले तक खाएगा, वो खा करके ख़त्म हो जाने के बाद आखिर में आकर के पूछेगा सप्लाई करने वाला से क्या जी मीठा नहीं की? नहीं ना भाई मीठा नहीं भाई, मीठा खाना सुन्नत है। ये एक ही सुन्नत उसे वहाँ वलीमा में याद आती, उसके अलावा दूसरी सुन्नतें उसे कहाँ भी याद आते ही नहीं उसको। कितने सुन्नतें ऐसे हैं वो कभी याद नहीं आती है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को देखो, ज़िंदगी के हर मामलात में, जी हाँ खाने पीने के मामलात में भी सुन्नत को अपनाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे। आप भी अमल करो, आप भी अमल करो, बच्चों को भी बताओ, बीवी को भी बताओ, माँ बाप को भी सिखाओ, उनके साथ में कभी मिल बैठ करके खाओ। अगर खाते खाते दस्तरखान में कोई चीज़ गिर गई, खाने का दाना गिर गया, चावल गिर गई, कोई भी चीज़ गिर गया, उसे उठाओ, फूंक मारो, खाओ। बीवी को बोलो, बच्चों को बोलो, रिश्तेदारों को बोलो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का तरीका है। खाते वक्त में नीचे अगर गिर जाए तो उसे शैतान के लिए ना छोड़ो, शैतान के लिए उसे हरगिज़ ना छोड़ो, बल्कि उसे उठाओ, देखो अगर पाक साफ है तो खा लो, अगर कुछ लगा है तो फूंक मार करके खा लो। ये तमाम के तमाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, ये सुन्नतें मुझे और आपको दुनिया में याद नहीं आती। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक एक चीज़ को भी खाने के मामले में
عبادت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، بیوی کے حق کو ادا کرنے میں، بچوں کی تربیت کرنے میں، زندگی کے ہر معاملے میں میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے تھے، یہاں تک کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے مسجد نبوی کے پاس، ایک مرتبہ بیٹھے اور وضو کرنے کے لیے پانی لیے اور وضو کرتے کرتے مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے وضو کرنے سے پہلے وضو کرتے کرتے کیوں مسکرایا؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ اسی جگہ پر بیٹھ کر کے وضو کرتے ہوئے درمیان میں مسکرائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حرکت مجھے یاد آئی، وہ سوچ کر کے میں بھی ہنس رہا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درجی، ایک خیاط، ایک ٹیلر نے اللہ کے نبی کو دعوت دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت میں گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دسترخوان میں اللہ کے نبی کے لیے کھانے کو کچھ چیزیں رکھے تھے اور ایسے ہی سالن بھی رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے وہ برتن میں چمچ گھما رہے تھے اور اس میں سے جو کدو مل رہا تھا وہ کدو کے ٹکڑے کو اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا تو پیارے نبی نے فرمایا یہ میری پسندیدہ غذا ہے۔ اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی زندگی میں ہمیشہ اسے کھاتے رہے، جہاں بھی دعوتوں میں جاتے رہے اسے لیتے رہے، کھاتے رہے۔ میرا کہنے کا مطلب غلط معنی نہیں لینا ہے کہ ہمیشہ کدو ہی کھاؤ دوسرا نہیں کھانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر موڑ میں اس کی اتباع کرتے تھے، ان کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی سے سنتیں چھوٹ گئی ہیں، ہماری زندگی سے سنتیں چھوٹ گئے ہیں۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے، حدیث کو بتایا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ نے کیا، تو حدیث کو اگر بتایا جاتا ہے سنت ربوی سے مخالفت کرنے کا ایک دوسرا سبب خاندانی اماموں کی عصبیت آج دنیا کے اندر۔ حدیث صحیح ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ابو داؤد کی ہے، ترمذی کی ہے، صحیح حدیث ہے، آپ جو بولتے ہیں وہ سب صحیح ہے، لیکن ہمارے امام نہیں بولے، ہمارے حضرت نہیں بولے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اگر میری زندگی میں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کی شریعت نہیں چلے گی، وہ میری اتباع کرنا، میری اطاعت کرنا ان پر بھی واجب ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی سے محبت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جیسا کیا، جتنا کیا اتنا ہی کرنا، ویسے ہی کرنا، یہ اتباع کہلاتی ہے۔ مطلب یہ سمجھو کہ اگر کوئی آدمی یہ قدم رکھے، پاؤں رکھے، پھر وہاں سے اٹھا دے تو وہ قدم کا جو نشان ہوگا، قدم کے نشان پر اسی طرح سے پاؤں رکھنا، یہ اتباع کہلاتی ہے۔ اگر اسی قدم پر، اسی نشانی پر آپ پیر بھی رکھ رہے ہیں لیکن وہ پہلے ایسا رکھا گیا تھا، آپ ایسا رکھ رہے ہیں، وہ اتباع نہیں کہلائے گی۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھو، احادیث کو پڑھو، صحیح طرح سے سمجھو اور یہ کوشش کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اطاعت کی جائے، اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کر کے دنیا میں کبھی بھی ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جیسا کہ کہا، اللہ کے نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ان کی اطاعت کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں نبی کو
नमूना बनाओ, नबी को उस्वा बनाओ। हमारी शादी ब्याह भी नबी के तरीक़े के बराबर हो, हमारी तिजारतें भी नबी के तरीक़े के बराबर हो, हमारी बच्चों की तरबियत भी नबी के तरीक़े के बराबर हो, बीवी बच्चों से मोहब्बत भी नबी की मोहब्बत की तरह से हो। नबी ने जैसे उनके बीवियों से मोहब्बत किया, नबी ने जैसे अपनी बेटियों से मोहब्बत किया, वैसे ही मोहब्बत उनसे किया जाए, वैसे ही उनके साथ में हुस्न सलूक किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके लिए हर मामले में इत्तिबा हैं, चाहे वो इबादत हो, मामलात हो, शादी ब्याह हो, लेन देन हो, अखलाक हो, कोई भी मामला हो, हर मामले में नबी की इताअत करनी चाहिए, नबी की इत्तबा करना चाहिए। हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं, हमारी बस्ती में ऐसा नहीं, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं, यह हदीस हमने सुना नहीं, ये सब गलत बातें हैं, गलत बहाने हैं। इससे अपने आप को बचाए। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान होना चाहते हैं तो कदम कदम पर अल्लाह के नबी की इत्तिबा करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हमारी ज़िंदगी के हर मामले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना और उसवा बना करके गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमाइन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिद्दिक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम।